ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ ସେ, ସ୍ମୃତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଝିଅ। ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିକି ନମ୍ବର ୱାନ ରେଭେନ୍ସାରେ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିକି ଗଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛି, ତମେ ବି ସବୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବଢିଆ କଲେଜ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଅପରେଟିଭ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ସେଠି ପାଠ ପଢିକି ଆଇଛି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପାଖରେ ଯୋଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବଢିଆ ପାଠ ପଢା ହୁଏ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଭଲ ମାଡ ବି ମରା ହୁଏ। ଆଉ ଯେତିକି ବଢିଆ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ସେ ପାଠ ପଢିକି ଗଲା ପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲା ନା ନାହିଁ ତା ଏରିଆର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉ ଝିଅ, ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ତା ପର ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା 10ଟା ଝିଅ। ଏକ ଥିଲା 10 ହେଲା, 10 ଥିଲା 100 ହେଲା, 100 ଥିଲା 1000 ହେଲା, ସୋ ଫର ନାଟ ସୋ ଫର। ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନଲେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ 1000 ପିଲା ଆସିବେ ସ୍ମୃତିର ସ୍ପନ୍ସରସିପ, ସ୍ମୃତିର ଲିଡରସିପ ଦ୍ୱାରା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ସ୍ମୃତି, ମେ ବି ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ତେଣୁ ସେ ମୋଟିଭେଟ କଲା କୋଉମାନଙ୍କୁ, ସେ ଏରିଆର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଇକି ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁନି ବାପା, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ତମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ବାପା ମାନେ ଜାଣିବେ, ମା ମାନେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଝିଅ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇକିରି ବାହାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ କମ୍ୟୁନିଟି, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହେଇଛି, ବାପା ମାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହବ? ତମେ କୁହ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ। ତମ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ, ଜେନେରେସନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହବ? That is the problem relating to assimilation. Then students, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି 5ଟା ପଏଣ୍ଟ। Aboriginals living in secularization ଥିଲେ। ଆଦିମ କାଳରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ, particularly those who are inhabiting themselves in hilly areas, ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ହିଲି ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଭାବନା ଥିଲା, କଣ? ହିଲ୍ ଇଜ ଦେୟାର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମର କଣ ନା ବନ ଜାତି, ବା ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଜନଜାତି ବନଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ସେଡ୍ୟୁଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ର ବ୍ୟାକବୋନ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନ ନେଇକିରି କେବେ ହେଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଫିଲିଂଟା ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୁଁ କହିବି, ଟ୍ରାଇବାଲ ର ଗୋଟେ ଲୋକ କେବଳ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଆକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ, ଅଲଗା କଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ମାଇଗ୍ରେଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବର ଫୋର୍ସକୁ ଗଲେଣି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା କହୁଛି ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଆମର, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଦେବକୁଣ୍ଡ। ଦେବକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିକନିକ ସ୍ପଟ। ସେ ଏରିଆର ତାର ଗୋଟେ ଦେଖିନିଅ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି 5 ଭାଇ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି। ସେ ଟ୍ରାଇବରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ଗାଁରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସାନ 4 ଜଣ ଯାକ ରାଣୀହାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ଯାକ ଟଲି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ କମାଣ୍ଡ କଥା କହିବି, ଟଲି ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଅଲଗା କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପଢେଇଲେ? ଅର୍ବାନ ଏରିଆକୁ ପଳେଇଲେ। ଟଲି ଟାଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଟଲି ଟାଣିକି କିଛି ଇନକମ କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ଯିଏ, ସେ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ କଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ପିଲା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନିଟିକି ଜଣେ ଆସିଗଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର କଲଚରରେ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାହାଡ ଉପରେ ପଡିଥିବା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହବ କୁହ? ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେସନ ଦରକାର। ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅର୍ବାନିଟିରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ଆସିକି ଆମକୁ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, still they are not implementing it nicely implement କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। Next one, isolation. So students, Pandit Nehru observed that the tribal possess a variety of culture and are in many ways certainly not backward. There is no point in trying to make them a second-rate copy of ourselves. Protection should be given to them so that no outsider can take possession of a tribal lands or forests or interfere with them any way except with their consent and goodwill. Popularly. ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରରେ ପୋଜିସନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜେସନ ଥିଲା, ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡା ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ତାକୁ କିଏ ଯଦି ମିସମ୍ୟାନେଜ ନ କରୁ।
प्रॉपर वे रे सेटा कोन करथिले केमे से माने हैंडल करि परिबे प्रॉपर वे ताको कोन करिवे इंप्लीमेंटेशन करि परिबे The policy of isolation by the British government was largely affected by their deliberate efforts not to develop communication in the tribal areas, which in turn separated them from the rest of the population. Creation of excluded and partially excluded areas by the British rulers created a new separatist minority because it was based on the separate political representation. Not only the Britishers, but the government of India who adopted the policy of isolation at an early period of independence. Declaration of a few particular areas of a tribal concentration are scheduled areas, and tribal area is also another example of isolation. The enlisting of the scheduled tribes also creates the wrong impression of the tribals being under special ability. ट्राइबल को हमें आइसोलेट करेइबा कोन आइसोलेट करेइबा उदाहरण स्वरूप ले कहूची हम वर्तमान गोटे जगह रे पांच जन पिला अछंती जो पिला माने टिके कोन कि ताकर अभ्यास रहि जाय कि स्मोकिंग पांच जन पिला गोटे रूम रे अछन आमे जो स्मोकर माने अछंती पांच जन को डाइवर्ट कर देले कोन डाइवर्ट कर देले पांच जन को देखि पांचटा हॉस्टल रूम रे रखै दबा जने जने ताके स्मोकिंग टा कमी जिवो काई कमी जिवो ये मैन कैन बी नोन बाय द कंपनी ही कीप्स सुंधी साथी माता जदि जने स्मोकिंग करूची आउ जदि जने स्मोकिंग न कला ऑटोमेटिकली ता गोटे शरम लागो है मो सांगटा स्मोकिंग करनी मु जानुची थरे गला बाथरूम भीतर लुचि के आउ गला कैंटीन रे लुचि के आउ थरे कॉलेज तक लुचि के लास्ट रे गला आज तो सपोर्ट कर तो माइंड से चेंज आसला ना तेणु आमे जदि कहबा ना ना ये स्मोकर पांच जन अछंती आको पई गोटे सेपरेट रूम दवा गोटे ऊपर घर दवा जेम मुक्त आकाश रे विहंग ओडिसा माने कोन करिवे कार्यक्रम करि करिवे ऑटोमेटिकली ता हैबिट बढ़िबो ना नहीं तेणु ट्राइबल कम्युनिटी के हमें आइसोलेट करबा सत किंतु गोटे ट्राइबल एरिया रे सेटअप रे रखिबा नाही ऑटोमेटिकली ताको जदि टिके हाईली डेवलप एरिया रे रखिबा ताको माइंड सेटिंग ता चेंज हो ना नहीं को बोले automatically change habo and that is also progressing day by day. So isolation principle is good, but it needs a specified area on the basis of a specific development. Next one. तापर पिला सुची हमरो the intensity of isolation can better understood from a statement in respect of scheduled areas and scheduled tribe commission. The problem emanates from the centuries of isolation. Only to this extent, it is a different from the problem facing other sections of Indian society. The most cool feature is that tribal himself has opened to the need of finding a solution and respond. Government बहुत किछ पदक्षेप नउछंती हमर स्पेसिफिक रही छि ट्राइबल वेलफेयर कमिशन किंतु ट्राइबल कम्युनिटी लोक पचारलो गोटे ट्राइबल वेलफेयर कमिशन अछि से तुम गाली देबे से हमर कोन मिलिबो तमे जानि थिबो पर्टिकुलरली गोटे रही छि हमर कंधमाल एरिया रे गोटे एरिया गोटे जगहटा जेतले कोवैक्सीन आ कोवैक्सीन इंजेक्शन दबा वैक्सीन दबा लोक माने गले लोक माने दौड़ी बिलोचन पळेले से गुडा कोन से रोग हम पाख आसीबो जेमति गले सब को माने हेल्थ कैंप वाला जे तुमको तमे वैक्सीनेट करिवो आ कोरोना हबनी ना कोरोना कोन से कोन कोरोना ता मोर गसिनी कोरोना कोन कोरोना मोर गसिनी जेमति लोक माने कहले तमे वैक्सीन नको दौड़ी पळेले बिलु समस्त लोक पळेले तो गवर्नमेंट जाई सेठी कोन कहले प्लानिंग करले पुलिस फोर्स को नेले पुलिस जाई लोक मोटिवेट करे आइले तापर वैक्सीनेशन चाले तेणु पिले प्रकृति आमे जेतेबेले निजुकी निज सब्जुडिकेट करबा निजुकी निज प्रीजज करबा जो लास्ट लाइन रे गोटे कथा कहै जाई छि टू द नीड ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन एंड इज रिस्पोंडिंग वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे तमे जेतेबेले निजुकी निज इंटरेस्ट रहिबो सोशियोलॉजी ऊपर हाईएस्ट मार्क केमिति रखिबे ऑटोमेटिकली से ट्री ऑक्युपाइंग तम पाइसे सोशियोलॉजी रे केमिति भलो कौन सी सब्जेक्ट ऊपर केमिति मु टॉप करिवे एटा हला तम पई सेल्फ रियलाइजिंग फैक्टर तब तमे जेतेबेले कोन करबो एट सक्सेसिव पॉइंट को सबबेले फोकस करबो विभिन्न प्रकार माध्यम तम पई आसीबो कौन सी ऊपर मु केमिति शेड्यूल पे जेबी केमिति मु सक्सेसिव पॉइंट को जेबी लिसन तापर सिगला स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन द नेक्स्ट अप्रोच टू द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइबल प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन एटा बहुत वाइटल फैक्टर The policies of isolation and assimilation were well defined by Gure. देखो G.S. Gure and their rich social thinkers and reformers to go through a midway which might have been more fruitful. According to Pandit Nehru, the desired integration of the tribal group in the national democratic structure of India must be brought about without certainty.
uprooting them from their traditional cultural movements and thereby causing them irrevocable physical and psychological damages. Delay. What is the meaning of integration? Try to understand its vital points. ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଏରିଆର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସିମିଲେଟ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ତମର କେତେଟା 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇନ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇନ ର ମୁଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ଲାଇନ ହେଲା ଟ୍ରାଇବାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଟା ଲାଇନ ହେଲା ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢିଲ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରିଲେସନସିପ ରହୁଛି ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେୟାରିଂ ରହୁଛି ଏବଂ ତମେ କଣ କଲ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋରିଂ କରିବ ଟପ୍ ସ୍କୋରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଥିଂ ବଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆସିଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି 30 ପିଲା 30 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଲା ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଭିତରେ ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଲା এইটা ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ କଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ କଣ କଲା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେଇଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ନ ରହିଛ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଛ ତମର ଫଲ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଠି ଜାଣିବ ଫଲ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବନି ତେଣୁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବେ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ସହିତ automatically ତାଙ୍କର standard development ହେବ and that was nothing but the purposive decision of our first premier Jawaharlal Jawaharlal concept ଥିଲା ଆଇସୋଲେସନ ହଉ ଆସିମିଲେସନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ନ ହବା ଯାକେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ integration with non-tribal community. Then and there it will be possible. So constitutional safeguards. Realizing constitutional safeguards. Realizing age-old backwardness of the scheduled caste and tribes as the Constitution of India, the 5-year plans have regarded their progress as a major objective national policy. The Constitution of India prescribes protection and safeguards for SC, ST, and even for the OBCs with the object of removing their social disability and promoting their various interests. The name safeguards are planning commission अच्छी SC, ST मानकर development constitutional guideline अच्छी SC, ST ର development ପାଇଁ गवर्नमेंट ର କିଛି स्पेशल पॉलिसी प्रोग्राम अच्छी SC, ST ର development ପାଇଁ but what happens to ଆମର କଣ मेन safeguard ନେଇଛे SC, ST ର development ପାଇଁ प्रथम होची abolition of untouchability ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି abolition of untouchability कोन खाली गवर्नमेंट पॉलिसी कर देले हबो नवीन पटनायक गवर्नमेंट कि मोहन माझी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट प्रकृति रे कर देबे abolition of untouchability किंतु लोक मानकर साइकोलॉजी चेंज होगा ऑल आर इक्वल सो फॉर आज ह्यूमन पर्सनालिटी इज कंसर्न मु उदाहरण स्वरूप ले कहबी हमर वर्तमान एटी डेकोरेटिव हे गला जे समस्त एटी इक्वल बोल मु कहबी जने पिला एटी बसिची 3 मास हेलानी मुंडो कुंडे झुपुर झुपुर आ गोटे पिला ता पाखरे बसिबनी काहे की बसिबनी टुटी झुपुर झुपुर हेले कोन ता भीतर सृष्टि होती तमे जानिथिबो से पूरा जेनरेशन को मारिचे लाउस लाइस जा तमे कहि पारि पिले आ गोटे कथा मु कहबी जणे जणे आजि काली तमे जानिथिबो विभिन्न प्रकार आसीची सब कोन गुटका सफर पानी मसला ए सब गोटे क्लास रे पढु दबो छुनेरी कॉलेज छके गोटे फेमस कोचिंग सेंटर से सारा पाठ पढो देबे पिला टळु जानी गुटका गुटका नि से मु थरे पाठ पढौची दिलीप सर खराब हो गेलिबो बोले कोन सर मु भाबिली सफर मु तळु बोली सफर देला तीनटा लोक सफर कोन मने हसिले कहले आपण खाते नी नहले सफर तेणु मु कहवा कथा जी जड़े भद्र शिक्षित लोक होइथिबो जी गोटे सिविलाइज सोसाइटी रे बसथिबो ता पाखरे के गुटका खाइने पान खाइ कुरकुर के जाई थू तापर बसि परिबो मते तो निजे को निजे मु कोन करे डिस्मार कर दे बहुत लोक जे पान खाउतबे कोन कर आज्ञा से सीट रे बसना भलो सीट हम पसंद तेणु पिले आमको प्रथमे सोबर होगाकू पड़िबो आमको प्रथमे परिष्कार होगाकू पड़िबो स्वच्छ भारत अभियान जदि सफल होबो आमको प्रथमे परिष्कार परिच्छन्न होगाकू पड़िबो तमे जदि मु कहबे तमे वर्तमान देखिलो नीट एंड क्लीन अछ बोली समस्त ऑलमोस्ट ऑल आर सिटिंग यूनाइटेड
मुझे बर्तमान कहबी तुम मान भर गोटे एमती किए अतर बुड़ी तुम तुम मैंने नाक फाटिला भाई अतर तुम कह कि हार्ड स्मेल गोटे नहीं कौन बस पार कि बस पारे ट्राइबल कम्युनिटी लोक जब से सोसिएबल न हे सेठी फॉर्सिव न हेबे सेठी निज को निज कौन करेंगे सजेस्टिव न हेबे अलग नॉन ट्राइबल सहित मिशिबा पई सेठी केबे तांको सहित मिशिबे प्रत्येक स्तर रे पिले मे बी ड्रेस कोड मे बी नॉलेज मे बी लैंग्वेज मे बी इकोनॉमिक स्टेटस मे बी सोशल पोजीशन जोटा भी कुआ नॉन ट्राइबल सहित ट्राइबल को बैलेंस करिया को हेले समस्त पर एटा अब 4 मिनट प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ताको प्रोटेक्शन दिया जाए ओपनिंग अप वंस ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस धर्म समस्त अछि किंतु सबुठार श्रेष्ठ धर्म कौन भगवान कोउठी थांती क्लीनलीनेस इज द नेम ऑफ गॉडलीनेस जोटी जेते परिष्कार परिच्छन्न से जगह भगवान से अवतार करते बोली कहैछि शास्त्र तेणु पिले आम घर आम वस्त्र आम कार्यक्रम आम भाषा आम ज्ञान सब गुड़ा क्लियर कट हवा दरकार टू प्रोवाइड बेनिफिट्स opening of one's own religious institution, removal of restrictions on access to shops, restaurants, wells, tanks and roads. विभिन्न प्रकार जो रही हमर विशेष कर इंस्टीट्यूशन गुडाका पर्टिकुलरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ताको परमिशन मिलबा दरकार शॉप रेस्टोरेंट वेल टैंक रोड सेठी मध्ये ताको परमिशन मिलबा दरकार और केमिति कोन एक्स्ट्रा क्लास करी इंग्लिश क्लास से लिमिट कर दबा सोशल क्लास लिमिट कर दे पॉलिटिकल साइंस टिका एडवांस कर दबा ए समस्त बहुत बड़ बड़ कथा पिले आ बहुनी ज्ञान मते कहया को भल लाग जमा 1.5 मास रहिला 1.5 मास मान भीतर संपर्क नथिबो तेणु टिके रेगुलर क्लास अटेंड करो हैला चिन्मय सर पर सजेशन नहीं जेते बेले एक्स्ट्रा क्लास दरकार आई विल टेक निश्चित एक्स्ट्रा क्लास नेबे आ हमर टारगेट होची कोन एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ ऑल समस्त जेमति पूरा फर्स्ट क्लास रिजल्ट करिवो बहुत भलो स्टूडेंट समस्त गोटे रही अप्रिसिएशन रही गोटे इच्छा शक्ति अच्छी है